ନା ସେ କହିଲେ 4:30 ବେଳେ ବେଳା ଟିକେ ଆସିଛି ମିଳିକି ଅଲଗା ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଏଠି ବୁଲିଆନି ଏଠି ସେ ବୁଲେଇ ସାରିଣି ମୁଁ ବୁଲିଆନି ଏଠି କଥା ହେଇଛି କାଲିଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଥା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବସିବି କ'ଣ ମଣିଷ ତିରିଶ କ'ଣ କେମିତି 10 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେବି କରିଦିଅ ବାବା आप दीटा पे खाइए ना दो दो हाँ हाफ ना फुल ने फुलटा नहीं जाओ 40 टका हाफ 30 टका कुर्दीटा गोटे जगह ना अलग अलग हेलो 8 हाफ
तुम जापर कौटा जापर ना हेलो जहाँ पैसा पड़ता मुझे कटा कथा है खर्च मैंने मुझे देदेवी गाड़ी नंबर भाई नंबर दे मत बार बार फोन कर